राजधानी सिटी कॉलेज जन स्टूडेंट नाम मोर हूँ दीपिका दंडपाणी आ मो भाई होती दारुण दंडपाणी मो मामू होती चक्रधर साहिणी यही गोटे छोटिया परिचय हेले दुर्भाग्य कहीं भाई मत डकई कि जाने मु कॉलेज छुट्टी काटी निज गाँ को फेरी जीवी मो निज गाँव नई नाल पर्वत देखा मत भारी इच्छा लगे कहीं गाँ परिवेश बहुत सुंदर ठीक अच्छे यही अवसर में मत कि गाइबा हम मनर अगणारे अगणारे दीपिका धीरे 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 खेलोई हरसरे यौवन बातरे खेलोई हरसरे यौवन बातरे पचिस घड़े बयस सौड़ छुईले लादे झियादे साई अबुता मननी तारी लादे झियादे साई अबुता मननी तारी तारी मनर आगरे आगरे धीरे 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 যৌবন চিকুড়িকু আধি পিটাই কিয়ে আছে মো জীবনে সাত জনমে যৌবন চিকুড়িকু আধি পিটাই কিয়ে আছে মো জীবনে সাত জনমে মনর অগণরে অগণরে দীপিকা ধীরে 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 समय अनेक है एपर्यंत भाई आसिले कहीं आज हूँ पवित्र राखी पूर्णिमा यही अवसर में भौणी मैंने भाई पाखे राखी बांधि सारे ठीक अच्छे खाली कार्य कम व्यस्त अच्छे के भाई के जान किसी बुझीपारे ठीक अच्छे मुझे किसी समय ये अपेक्षा कर रही
ସତରେ ଏ ହେଉଛି ମୋ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ। ଏଇଠି ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ଆଉ ମା ବାପା ମଲା ଦିନ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ମୋ ଘରକୁ। ହେଲେ ସତରେ ମୋ ଭଉଣୀ କୋଉଠି ଥିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଭିତରେ ରହିଥିବ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବି। ମୁଁ ए दीपिका, भाई दीपिका, हाय भाई। दीपिका, भाई ସତରେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛୁ? हाँ भाई, ଆଉ କ'ଣ ଭଲରେ ଅଛୁ ତ? ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି ଭାଇ। ଆଉ ତୋ ପାଠ ପଢ଼ା କେମିତି ଚାଲିଛି? ପାଠ ପଢା ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି ଭାଇ। ସତରେ ହଁ। ମୁଁ ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିତିଦିନ କହୁଥିଲି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଭଲରେ ରଖିଥିବ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି। ହେଲେ ସତରେ ତୁ ଭଲରେ ଅଛୁ ତ? ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି ଏ ଭଉଣୀ ଦୀପିକା, ଭାଇ। ଜାଣିଛୁ ହଁ ଆସିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଆଜି ହେଉଛି ଶୁଭ ଦିବସ ବୋଲି। ହଁ 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 ଭାଇ, ଆଜି ହচ্ছে ହଁ। ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଓହୋ। ଏଇ ଅବସରରେ ହଁ। ଭଉଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି। ସତରେ ହଁ ସମସ୍ତ ଝିଅମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀଟା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲେ ଭଉଣୀ, ଭାଇ। ଏବେ ବି ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀଟା ନାହିଁ। ହଁ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ରାକ୍ଷୀଟା ବାନ୍ଧି ଦେ, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ଠିକ ଅଛି ଲୋ ମୁଁ ଭଉଣୀ, ଏଠି ବସି ପଡେ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରାକ୍ଷୀ ଆଣୁଛି। ଠିକ ଅଛି।